Hi guys! It's me, Kaylet. Ito na naman si Miles. So ngayon mag-food. Ay, ano? Yung boom boom. Boom boom. Hindi namin alam tawag doon, pero sino una? Ako na. Sige. Tatlo yung buhay natin, tapos tatlo na titigil. Sabihin mo yung boom boom. Boom, 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 boom. Okay. Hindi, hindi. Boom, boom, boom. Okay na. Boom, boom, ay hindi. Boom, boom, boom. Okay. You. Ako muna. Hindi, ikaw. Ikaw. Ako yung nauna kanina eh. Say. 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 Ikaw. Boom! Ada. Boom. Ay, safe. Safe ka, safe. Boom. Ikaw. Uy, wala na! Wala na, yun na! Wala na! Nakakuha mo na eh! Sige, boom! Ah. Kita! Boom! Ano? Saan mo tayo? Wala, di sa akin. Ito lang, ilan na buhay natin? Kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Panalo ako, guys. Fair. Ano ba?